Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. So sob manuke Isar salam janai di ase aro family members kan kemen junbra bi support korna ahanisna apnian ke besi thank you korna janai di ase aro nautun manu ko kumba manu nika moila channel ke dikhina thakise kori tum support kori dibi korna itu aro request korna koi di ase to manu nisna eneka content bal pass korna pare manu nisna nika alag jaga de jana apnian ke saule diu na pare na thakise kolibi moi kiman pare itu apnian ke moi dikhai di ase to apnian support kori dibi kona itu apnian laga support lo na mono na itu share kori di ase to aji laga topic to itu ki ase kori do ekta alop bal kotha aro kusi laga ekta kotha share koribole amoi ahina ase to social media de eneka beshi bakte Hornbill TV noile Nagaland TV 24 Dimapur enia hande dikhina ahina ase itu laga to itu ki ase kori du ekta mokhan laga bai noile mokhan la sukra noile mokhan laga bacha enia ekta sukra tu tai beshi welcome ekta korina ahanisna to taila nam ei jaga de popular hoina ase to itu laga kotha ekta duita olibi kotha share koribo kona moi itu video content loina ahi ase itu ki ase kori du to first of all moi tala baba la nam share kori dibo to tala baba la nam tu ase Paukulevin dang ase aro itu sukra la nam tu ase Pauning Lungben dang ase to amoi screen side te moi photo screen hali dibo itu sukra laga aro tai laga bairorata taila topic ekta duita laga kotha kan kinika likhina ase to kan apni kan ke moi hali dibo apni kan ta screen play de apni kan hold korina apni kan poribo paribo kona itu janai di ase aro itu first of all ki ase kori tu tai taekwondo khilate tai eneka medal paina ase to medal paule manu bishi eneka tai fase mohan naga manu eneka hotha to bishi bal kotha ase aro tai ke eneka bal par treat korna janisna aro itu age tv eneka bal par jabo kona biswas ase to ekdin noile ekdin to Nagaland na nam noile bi India la nam roson ko India la nam bi koribo kona to biswas ase to tai kinika korina kinika hoise etu handai tu bahar de soto time de pra bahar de jaise bahar de jana tai ke manu pra tai ke loina chulaina hothiana thaka manu ase to tai nia hoina thaka tem de to itia tu beshi bal nam ulaina ase to beshi bal ase to congratulations ba kibi congratulations konai to share kori di ase to imeno bo tai laga kotha kora do to next time de moi taila baba la tv jana amoi ekta duita holebi kotha korina apnen ke update dibo to itu kini kawana ta starting de bra kini ka hoina enika te jaise to kini ka hoina aneka hoina taila journey to start hoise itu one moi taila baba la tv jana interview loina holebi nia korna moi apnen ke family members kan karne moi update dibo kona itu bi share kori di ase to aro second day ekta bia khobor moi koi dibo to ki bia khobor tu ki ase kole tu amoi la gau tu bal nai moi la gau certified nai etu ki hoise kole tu moi bimar tu noai holebi moi laga itu hardi khan na hat khan theng kan pura hat inika bikhai na ase to moi dawai tu khai ase holebi aram pa nai to itu just moi jakali Monday laga aji Tuesday ase to Monday laga rati no Tuesday la puzur enia ho to around 1 am nisna de amoi nika hoje mola refactor aisha mola gaute ekdom gauto enika imen tok pi moi ke gau na bikhala chara nai pura gau bikhai na nika hoina moi pusna ulaise to nyawana thadde aji moi kam koribo kona bapna korisile holebi moi kam koru na para hoje kile mane moi gautik nai to apni khan kemen jinbi sai ase nole apni an kemen jinbi itu video dikhi ase to amola family members kan karne bi amoi alop share kori dimu na se apni khan bi pray kora temte moi karne bi morom pra pray modot kori dibi kona itu bi alop request kori na koi dia se to kile mane
গাও তো ফার রিকভার হইছে করি তো ভাল তো গাও রিকভার নোয়া তাকতে মই আপনানকে আরো কন্টেন্ট পাস করব না পারবো তো এটো কারণে আপনি গান বি মই কারণে বি প্রে করে দিবি আরো 2 দিন 3 দিন বেশিতে মই রিকভার হইছে করি তো ময়লা কন্টেন্ট আরো মই কন্টিনিউ হবো এনে ময়লাগা মই কি করনা হইছে বলিবে মই কি ময়লাতে কি ভাবনা করনা ময়লা মন্দি কি উলাই না থাকি আছে এটো আপনানকে মই কন্টেন্ট বানানা পাস করি থাকিব তো এটো কারণে তো মই ভিডিও তো ইয়াতে মই ছাড়িব তো আপনান বি ভালব্রা থাকিবি হিবি নাবি যাবি কেলে মানে জাকালি মানডে দে মহান চার্চ দে আৰু সসৱা কৰাতে পানী মই অলপ সলপ বিজি যাইছি ইটো কাৰণে বি নিকাবি হ'ব পাৰে কোনাই তো বি মই অলপ শেয়ার কৰি দি আছে তো ভিডিও তো ইয়াতে মই ছাড়িব তো নেক্সট ভিডিও নেক্সট কন্টেন্ট তে আৰু লগ কৰি থাকিব তো থ্যাংক ইউ টাটা বাই বাই এন্ড জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম